L'histoire de la Chine antique est un voyage fascinant à travers le temps, où culture, pouvoir et sagesse s'entrelacent pour former l'une des civilisations les plus influentes de l'histoire. Leçon numéro 55. L'héritage éternel de la Chine antique. Stretching back over 4,000 years, ancient China stands as one of the most enduring and influential civilizations in human history. It evolved through a succession of powerful dynasties, each contributing innovations, philosophies, and institutions that would not only shape Chinese society but also resonate far beyond its borders. At the heart of ancient Chinese civilization was a deeply rooted belief in order, harmony, and hierarchy. Confucianism, which emerged during the tumultuous spring and autumn period, became a cornerstone of Chinese thought. It emphasized filial piety, social roles, and moral governance, ideals that underpinned the bureaucratic structure of the imperial state for centuries. Civil servants were selected through rigorous examinations based on Confucian classics, establishing one of the first merit-based administrative systems in the world. Technological and scientific achievements were abundant. The Chinese invented paper, the compass, gunpowder, and printing, often referred to as the Four Great Inventions. These breakthroughs, developed long before similar advances reached Europe, revolutionized communication, warfare, and navigation. Their impact rippled through global history, altering the course of civilizations across continents. Agricultural efficiency played a crucial role in sustaining such a vast empire. Sophisticated irrigation systems, terrace farming, and the introduction of fast-growing rice varieties allowed for population growth and urban expansion. Cities like Chang'an and Luoyang became bustling hubs of trade, art, and scholarship, attracting merchants and diplomats from as far as the Middle East via the legendary Silk Road. Culturally, ancient China cultivated a deep reverence for history, continuity, and the written word. Calligraphy was not merely a form of writing, it was considered an art form reflecting one's intellect and moral character. Literature flourished with epic poems, historical chronicles, and philosophical treatises that continue to be studied and revered today. Religion and cosmology were woven into daily life. A blend of Taoism, Buddhism, and ancestral worship shaped rituals, architecture, and worldviews. Emperors claimed the mandate of heaven, a divine right to rule, but this mandate could be withdrawn in times of natural disaster or social unrest, a concept that legitimized both dynastic rise and fall. Despite periods of internal strife and foreign invasion, ancient China demonstrated remarkable resilience. Its dynastic cycle, decline, collapse, renewal, became a defining pattern, yet its cultural essence endured. Maintenant, nous allons résoudre les questions pour évaluer ta compréhension. Si tu en as besoin, mets la vidéo en pause. What role did Confucianism play in the development of the Chinese bureaucratic system? Quel rôle le confucianisme a-t-il joué dans le développement du système bureaucratique chinois? Name two of the four great inventions of ancient China and explain their global significance. Nomme deux des quatre grandes inventions de la Chine antique et explique leur importance mondiale. How did the mandate of heaven justify the rise and fall of Chinese dynasties? Comment le mandat du ciel justifiait-il l'ascension et la chute des dynasties chinoises? In what ways did ancient China integrate religion and philosophy into daily life and governance? De quelle façon la Chine antique intégrait-elle la religion et la philosophie dans la vie quotidienne et le gouvernement? Les 10 expressions clés de l'histoire sont présentées ci-dessous. It emphasized filial piety. Elle mettait l'accent sur la piété filiale. Underpinned the bureaucratic structure. Soutenait la structure bureaucratique. Civil servants. Fonctionnaires. Warfare and navigation. La guerre et la navigation. The compass and gunpowder. La boussole et la poudre à canon. Rippled through global history. S'est répercuté à travers l'histoire mondiale. Fast-growing rice varieties. Variété de riz à croissance rapide. Bustling hubs of trade. Centres commerciaux animés. Philosophical treatises. Traités philosophiques. Internal strife. Conflits internes. Finalement, nous allons écouter l'histoire à nouveau en anglais mais traduite en français étape par étape, pour renforcer tout ce que tu as appris. Stretching back over 4,000 years,
ancient China stands as one of the most enduring and influential civilizations in human history. S'étendant sur plus de 4000 ans, la Chine antique représente l'une des civilisations les plus durables et influentes de l'histoire humaine. It evolved through a succession of powerful dynasties, each contributing innovations, philosophies, and institutions that would not only shape Chinese society but also resonate far beyond its borders. Elle s'est développée à travers une succession de puissantes dynasties, chacune apportant des innovations, des philosophies et des institutions qui ont non seulement façonné la société chinoise, mais aussi influencé bien au-delà de ses frontières. At the heart of ancient Chinese civilization was a deeply rooted belief in order, harmony, and hierarchy. Au cœur de la civilisation chinoise ancienne se trouvait une croyance profondément ancrée dans l'ordre, l'harmonie et la hiérarchie. Confucianism, which emerged during the tumultuous spring and autumn period, became a cornerstone of Chinese thought. Le confucianisme, apparu pendant la période tumultueuse du printemps et automne, devint une pierre angulaire de la pensée chinoise. It emphasized filial piety, social roles, and moral governance, ideals that underpinned the bureaucratic structure of the imperial state for centuries. Il mettait l'accent sur la piété filiale, les rôles sociaux et le gouvernement moral. Des idéaux qui ont soutenu la structure bureaucratique de l'État impérial pendant des siècles. Civil servants were selected through rigorous examinations based on Confucian classics, establishing one of the first merit-based administrative systems in the world. Les fonctionnaires étaient sélectionnés par des examens rigoureux fondés sur les classiques confucéens, établissant l'un des premiers systèmes administratifs méritocratiques au monde. Technological and scientific achievements were abundant. The Chinese invented paper, the compass, gunpowder, and printing, often referred to as the four great inventions. Les réalisations technologiques et scientifiques furent nombreuses. Les Chinois inventèrent le papier, la boussole, la poudre à canon et l'imprimerie, souvent appelées les 4 grandes inventions. These breakthroughs, developed long before similar advances reached Europe, revolutionized communication, warfare, and navigation. Ces percées, bien antérieures aux avancées similaires en Europe, ont révolutionné la communication, la guerre et la navigation. Their impact rippled through global history, altering the course of civilizations across continents. Leur impact s'est fait sentir à travers l'histoire mondiale, modifiant le destin de nombreuses civilisations. Agricultural efficiency played a crucial role in sustaining such a vast empire. L'efficacité agricole joua un rôle fondamental dans le maintien d'un empire aussi vaste. Sophisticated irrigation systems, terrace farming, and the introduction of fast-growing rice varieties allowed for population growth and urban expansion. Des systèmes d'irrigation sophistiqués, la culture en terrasse et l'introduction de variétés de riz à croissance rapide permirent une croissance démographique et une expansion urbaine. Cities like Chang'an and Luoyang became bustling hubs of trade, art, and scholarship, attracting merchants and diplomats from as far as the Middle East via the legendary Silk Road. Des villes comme Chang'an et Luoyang devinrent des centres animés de commerce, d'art et de savoir, attirant des marchands et diplomates venant de régions aussi lointaines que le Moyen-Orient grâce à la célèbre route de la soie. Culturally, ancient China cultivated a deep reverence for history, continuity, and the written word. Sur le plan culturel, la Chine antique vouait un profond respect à l'histoire, à la continuité et à l'écrit. Calligraphy was not merely a form of writing, it was considered an art form reflecting one's intellect and moral character. La calligraphie n'était pas seulement une forme d'écriture, c'était un art reflétant l'intellect et la moralité d'un individu. Literature flourished with epic poems, historical chronicles, and philosophical treatises that continue to be studied and revered today. La littérature prospéra avec des poèmes épiques, des chroniques historiques et des traités philosophiques encore étudiés et admirés aujourd'hui. Religion and cosmology were woven into daily life. A blend of Taoism, Buddhism, and ancestral worship shaped rituals, architecture, and worldviews. La religion et la cosmologie étaient profondément enracinées dans la vie quotidienne. Un mélange de taoïsme, de bouddhisme et de culte des ancêtres façonnait les rituels, l'architecture et la vision du monde. Emperors claimed the mandate of heaven, a divine right to rule, but this mandate could be withdrawn in times of natural disaster or social unrest, a concept that legitimized both dynastic rise and fall. Les empereurs revendiquaient le mandat du ciel, un droit divin de régner. Mais ce mandat pouvait être retiré en cas de catastrophes naturelles ou de troubles sociaux, justifiant ainsi l'ascension ou la chute des dynasties. Despite periods of internal strife and foreign invasion, ancient China demonstrated remarkable resilience. Malgré les périodes de conflits internes et d'invasions étrangères, la Chine ancienne fit preuve d'une résilience remarquable. Its dynastic cycle, decline, collapse, renewal,
became a defining pattern, yet its cultural essence endured. Son cycle dynastique, déclin, effondrement, renouveau, devint un schéma récurrent, et pourtant, son essence culturelle survécut. Laisse ton j'aime et abonne-toi pour aider à faire connaître ce contenu à plus de gens. N'oublie pas de continuer à pratiquer. On se voit dans la prochaine leçon.